Hello, my name is Novel Ramdhani. My name is Nafisa Kurniawati Ramadhani. Hello, my name is Cynthia Natasha Sigalingging. Perkenalkan, saya Bayu Duyanto Rizka R. Hi guys, I'm Idai. My name is Niko Mantri Puji Cahyo Laksmi. Hi guys, welcome to our educational video on environmental crime and their accountability. We are from Group 4, and in this video, we will explore the critical issues surrounding environmental violation and the legal responsibilities that follow. Environmental crime is an act that violates the law and causes pollution and destruction of the environment. The following is an explanation of the background and responsibility of environmental crimes. Background to environmental crimes: rapid development in industrialization without paying attention to environmental sustainability. Excessive and unsustainable exploitation of natural resources, lack of public awareness and concern for the importance of protecting the environment, weak law enforcement and supervision of activities that can pollute the environment, the desire to gain quick economic profits without considering environment impacts, liability for environmental crimes. First, individual criminal liability. Every person who commits an environmental crime can be subject to criminal sanction in accordance with applicable laws and regulation. Criminal liability can be imposed on every individual involved in the criminal act, either as the main perpetrator or as an accessory or promoter. Second, corporate criminal liability. Corporations or legal entities can be subject to criminal liability if criminal acts are committed by people acting for and on behalf of the corporation or legal entity. Corporate criminal liability is based on the concept of strict liability or absolute responsibility, where corporations can be subject to criminal sanction without having to prove any error or negligence. Third, criminal sanctions. Criminal sanctions that can be imposed include imprisonment, fines, revocation of business permits, and the obligation to restore environmental damage. The imposition of criminal sanction aims to provide a deterrent effect and make perpetrators aware so they do not repeat their actions, as well as an effort to preserve the environment. Handling environmental crimes requires cooperation and awareness from all parties, including the government, business actors, and the community. Strict and consistent law enforcement, as well as sustainable environmental prevention and restoration efforts, are very important to ensure environmental sustainability. Okay, so number 1, Articles 97 to 120 of the APM law. These articles regulate various types of environmental crimes, including pollution and environmental damage. For instance, Article 98 states that anyone who deliberately commits act that result in pollution and or environmental damage that endangers human health or causes death can be sentenced to imprisonment and fines. Number 2. Types of criminal liability. A. Corporate criminal liability. Article 116 states that in addition to individuals, corporation can also be held criminally liable if an
environmental crime is committed by or on behalf of a corporation, criminal charge can be brought against the corporations and or its management. P. Individual liability. Article 118 states that anyone who negligently commits acts that results in pollution and or environmental damage that threatens the lives of living creatures, human health, or causes death can be sentenced to imprisonment. Number 3. Criminal sanctions. The sanctions include imprisonment and fines. For example, Article 98 stipulates that pollution violations resulting in environmental damage that endangers human health or cases that can be punishable by up to 15 years of imprisonment and a maximum fine of 15 billion Indonesian rupiah. Number 4. Strict liability principle. In certain cases, the APM law applies the principle of strict liability where the perpetrator can be held liable without the need to prove fault or intent. This is particularly applicable in cases of pollution or environmental damage caused by activities with high environmental risks. Number 5. Obligation to restore the environment. Besides criminal sanctions, perpetrators of environmental crimes are also required to restore the environment damaged by their actions. This is regulated in Article 119, which states that judge can order the perpetrator to take specific actions to restore the environment to its original state. This legal basis demonstrates Indonesian commitment to environmental preservation and strict actions against environmental offenders. The provisions in the EEPM law are also an effort to provide a deterrent effect and ensure that the damaged environment can be restored. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup menurut hukum pidana di Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan atau menyatakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini juga mengatur korporasi sebagai subjek hukum untuk dapat dijadikan hukuman pidana di Indonesia. Baik, di sini ada beberapa poin-poin penting yang mengenai peraturan tersebut. Yang pertama itu terdapat dalam pasal 97 yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana administrasi, tindak pidana ringan, dan tindak pidana berat, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengrusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup itu dapat dijatuhkan sanksi pidana. Terus yang kedua yaitu terdapat pada pasal 98 dan pasal 99 yang menyatakan atau yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup
yang mencakup penjara dan denda, itu dikenakan penjara kurang lebih maksimal 10 tahun penjara dan denda kurang lebih 10 miliar. Terus yang terakhir, yang ketiga, poin pentingnya yaitu tentang tanggung jawab mutlak. Dalam beberapa kasus pidana lingkungan hidup di Indonesia ini banyak menerapkan konsep tanggung jawab mutlak atau konsep strict liability, yaitu artinya pelaku tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi meskipun tidak sah ada kesalahan ataupun kelalaian yang terbukti. Itulah penyampaian saya tentang poin-poin penting terdapat dalam peraturan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Selanjutnya, tanggung jawab korporasi. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai tanggung jawab korporasi atau perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Korporasi dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa denda maupun penutup usaha. Pada kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Mereka bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Selain sanksi pidana, pelaku tindak pidana lingkungan hidup juga dapat diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup tersebut. Dan juga meliputi penegakan hukum lingkungan internasional. Indonesia juga terikat pada konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan seperti Konvensi Basel dan Protokol Kyoto. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia juga mengacu pada standar dan regulasi internasional tersebut. Penerapan hukum pidana lingkungan ini merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan agar pelanggar mendapatkan efek jera dan masyarakat makin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup ini menjadi lebih baik. And I will continue the explanation that has been presented by Bayu. In Indonesia, there is a pioneer factory in the production of viscose staple fiber or VCF, which is very famous in the world. Are you curious what factory this is? Well, here's the explanation. PT Indobarat Rayon, the pioneer of viscose staple fiber or VCF production in Indonesia. Located in Purwakarta, West Java, PT Indobarat Rayon's plant has an installed capacity of over 200,000 tons per year, making it the world's second largest VCF manufacturer at a single location. In addition to VCF, the company produces chemicals such as anhydrous-sodium sulfate and sulfuric acid, which are used in the detergent, glass, textile dyeing, and pulp, and also paper industries. Besides serving the domestic market, PT Indobarat Rayon caters the customer in the United States, Europe, Turkey, Japan, Korea, China, Morocco, the Philippines, Malaysia, and various other global locations. The company's strong focus on environmental protection is reflected in the sophisticated wastewater treatment system and scientific waste disposal system recognized by the Indonesian Minister of Environment. Although it has been recognized, but PT Indobarat Rayon has been exposed to the environmental criminal cases for processing big tree waste and not doing good waste management as stipulated in applicable laws and regulations. So, let's listen to the analysis related cases that will be explained by the next speaker.
Halo, saya Cynthia. Saya ingin membacakan analisis dari kasus tersebut. PT Indobarat Rayon dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup karena telah terbukti menghasilkan limbah B3, tidak melakukan pengelolaan dengan benar, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara lanjut. Yang pertama, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman kumulatif kepada PT Indobarat Rayon karena perbuatannya yang menghasilkan limbah B3 yang sangat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar pabrik secara disengaja. Hukuman itu berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tersebut. Yang kedua, kasus ini mengacu pada pasal 103 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau kita sebut UU PLH. Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Pasal ini mengatur sanksi terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan melawan hukum. PT Indobarat Rayon terbukti melakukan kegiatan yang mencemari lingkungan, yaitu membuat limbah B3 yang sangat mengganggu warga sekitar, bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kerugian lingkungannya akibat perbuatan tersebut terjadi pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat dan ekosistem setempat. Pertanggungjawaban pidananya, pengadilan menetapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Jenis hukuman. Yang pertama, pidana penjara. Pidana penjara 1 tahun dengan percobaan 2 bulan. Hukuman ini diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan, yaitu yang diwakilkan oleh Sipnat Agarwala untuk memberikan efek jerah dan menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan adalah pelanggaran yang serius. Yang kedua, pidana denda. Denda sebesar 1.500.000.000 rupiah dijatuhkan sebagai bentuk kompensasi finansial atas kerugian yang ditimbulkan serta untuk mendanai upaya pemulihan lingkungan. Yang ketiga, pidana tambahan. A. Membersihkan limbah B3 yang saat ini tertimbun di rawa Kalimati hingga kedalaman rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sedia kala. Yang B. Dalam menjalankan pidana tambahan tersebut, terdakwa PT Indobarat Rayon wajib melaporkan hasilnya secara bertahap kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokerto dengan melibatkan laboratorium yang telah melakukan analisa laboratoris atas sampel-sampel yang dipakai dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu Laboratorium Intertek Utama Service, Laboratorium Tekmira, dan Laboratorium ALS Laboratory Group atau laboratorium yang ditunjuk sendiri oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokerto, sehingga pelaksanaan pidana tambahan tersebut dapat disupervisi dan dievaluasi secara teratur dan bertahap hingga rawa Kalimati benar-benar bersih dari limbah B3. Yang C. Mengenai anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana tambahan tersebut dibebankan kepada terdakwa PT Indobarat Rayon. Implikasinya, deterrent effect. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jerah kepada perusahaan lain agar lebih mematuhi regulasi lingkungan. Pemulihan lingkungannya, pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan menekankan pada pemulihan kondisi lingkungan sebagai langkah penting dalam penegakan hukum lingkungan. Sekian, terima kasih. Environmental crimes such as pollution activities and forest destruction have serious impacts on ecosystems and the sustainability of life. Law enforcement against environmental crimes is regulated by Law No. 32 of 2009, concerning environmental protection and management in Indonesia. This regulation stipulates criminal sanctions such as fines, imprisonment, and environmental restoration obligation. Liability for environmental crimes can be imposed on individuals, corporations, and government officials involved,
and include civil action requiring compensation or restoration. Even tough head challenges, firm and collaborative law enforcement efforts between the government, law enforcers, and the community are urgently needed to increase its effectiveness. Community participation through education and awareness campaigns is necessary to ensure compliance with environmental protection regulation, so that a sustainable environment and community welfare can be realized. The environment has an important role in supporting life, providing necessary natural resources and maintaining ecosystem balance. Therefore, protecting and preserving the environment is a shared responsibility to ensure the sustainability of life on Earth.